ایک تھاनेदार आ गया, बहुत सालों की बात है, रायगढ़ में मौलाना जमशेद अली रहमतुल्लाह अलैह को कहने लगा, ये फलानी पार्टी, ये फलानी पार्टी, ये फलानी पार्टी, तुम इस बारे में क्या कहते हो? कौन 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 हक पे है, या इस किस्म का सवाल। हाँ, मौलाना जमशेद कहने लगे, हम इनके बारे में ये कहते हैं, हम सब के सब हमारे, ये सारी पार्टियां हमारी हैं, हम इन सब के हैं, हम सब के सब हमारे, हम रब के रब हमारे, हम रब के हैं, रब हमारे हैं, हम इन सब के खैर खा हैं, ये सब हमारे ही हैं, अपने ही हैं, एक ही पार्टी। उम्मत बनानी है, उम्मत। हाँ, उम्मत वो होती है जिनका फिक्रिया एक हो, जिनकी तड़प एक हो, जिनका गम एक हो, वो उम्मत होती है। किसी का किधर को मुंह, किसी का किधर को मुंह, ये उम्मत है। एक गाड़ी बस धक्का स्टार्ट है, 10 आदमी मिलकर धक्का लगाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, 100 बंदे खड़े कर दो, इनको कहो एक एक जाके धक्का लगा के अपनी कुव्वत लगा के आओ, फिर दूसरा जाके लगा के आए, 100 बंदा बारी बारी जाए तो ये बस स्टार्ट कर लेंगे? इज्तिमाइयत और इनफिरादियत। हम सब एक उम्मत हैं, हम एक जमात हैं सारे। अल्लाह ने हमारा नाम सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मुस्लिम नाम रखा है। हम एक उम्मत हैं, मुस्लिम उम्मत हैं। अब सारे भाइयों से गुजारिश है, कोई टुकड़े टुकड़े करने वाली बात नहीं करनी है। किसी पार्टी, जिनको उनका एक एक फर्द को बिठाकर उनको समझाना और अमन तरीके से उसको समझाओ कि कामयाबी तो नमाज में है, कामयाबी दीन का इल्म सीखने में है, अल्लाह की याद में है, अच्छे मिलकर रहने में है। हाँ, हमें अल्लाह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमें हुकूमत नहीं चाहिए। ये चीजें तो पेश की गई। आज हुकूमतों में भी लड़ाइयां हो रही हैं, घर घर टुकड़े हो रहे हैं। ये इस्लामी मिजाज है ही नहीं। इस्लामी मिजाज है। क्या कहूं तो क्या ना कहूं। इमाम अल-अंबिया के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा बिन जर्राह को कहा, खिलाफत के लिए हाथ बढ़ाओ, तेरे हाथ पे खिलाफत की बैत करें, तू अमीरुल मोमिनीन। हजरत अबू उबैदा ने इनकार कर दिया, कहा मैं उस आदमी के आगे खड़ा होकर कैसे नमाज पढ़ाऊंगा जिसको इमामुल अंबिया ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया हो, यानी अबू बकर। अबू उबैदा जानते थे कि उमर ने मेरे हाथ पे बैत कर ली तो ये सब की बैत कराएगा, बिला मुकाबला मुझे मिल जाएगी इमारत। नहीं, हम इमारत के भूखे नहीं हैं। हाँ, हम इमारत के भूखे नहीं हैं। हजरत अबू बकर के पास आ गए हजरत उमर, अपना हाथ बढ़ाओ, आपके हाथ पे खिलाफत की बैत करें। अब अंत हक़्क़ु बिहा, आप ज्यादा मुस्तहिक हैं खिलाफत के। हज़रत अबू बकर ने भी इनकार कर दिया। अब साहबा का मिजाज समझना है, वो किस मिजाज पे थे, हम कहां जा रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने भी इनकार कर दिया, कहने लगे अंत हक़्क़ु बिहा लिअन्नका अक़वाना, तू खिलाफत का अमीरुल मोमिनीन का ज्यादा मुस्तहिक है, इसलिए कि तू हम सबसे कवि है। मैं तो बूढ़ा हो गया, तू हिम्मत वाला है, खिलाफत के लिए हिम्मत चाहिए। अब अबू बकर जानते हैं कि अगर उमर ने बैत कर ली तो सारे सहाबा बैत कर लेंगे, मुझे बिला मुकाबला मिल जाएगी। लेकिन नहीं, अब हजरत उमर को कहा तू इसका ज्यादा मुस्तहिक है। हजरत उमर जानते हैं कि अबू बकर कह दिया तू मुस्तहिक है तो सबको बैत करा देगा, मुझे बिला मुकाबला मिल जाएगी। नहीं, हजरत उमर ने कहा हाँ इन्ना कुव्वती लका महा फज़लिक, हाँ मेरी कुव्वत
وہ بھی آپ کے لیے استعمال ہوگی، اور فضیلت آپ کو ہے، میری قوت بھی تیرے لیے استعمال ہوگی، آپ ہی مستحق ہیں، آپ ہی بیٹھ لو۔ 3 دن تک صحابہ کہتے تھے ہاں ان کو تو ہمارا امیر المومنین ہے، ابو بکر کھڑے ہو جاتے کہتے کسی اور کو بنا لو، میں نے نہیں بننا۔ 3 دن تک انکار ہوتا رہا، صحابہ مان کے نہیں دیے۔ ہم کوئی حکومتوں کے بھوکے ہیں، عہدوں کے بھوکے، ہم اللہ کے بھوکے، ہمیں اللہ مل جائے، سب کچھ مل گیا۔ ہاں پھر شیطان دھوکہ دیتا ہے، میں حکمران بن جاؤں گا، میں پھر دین کا کام کروں گا۔ اب کیوں نہیں کرتا؟ اب کیوں نہیں کرتا؟ حکمران بن کے کرے گا۔ اور سنو، حضرت ابوبکر کا انتقال ہونے لگا، حضرت عمر کو کہا میں نے امارت کے لیے تیرا نام منتخب کیا ہے، تو امیر ہوگا میرے بعد۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے امارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابوبکر نے کہا عمر کو امارت نہیں چاہیے، امارت کو عمر چاہیے۔ زبردستی بنا دیا، بن گئے۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا، 6 آدمیوں کا نام منتخب کیا، ان میں سے امیر المومنین بنا لینا۔ حضرت عمر کا سانس گیا، وہ 6 آدمیوں میں 3 آدمی بیٹھ گئے کہ ہم نے بننا ہی نہیں ہے، چل باقی رہ گئے 3۔ ان تینوں نے کہا تم بھی اگر ایک بیٹھ جاؤ تو ان 2 کا فیصلہ کر دو، حضرت عثمان اور حضرت علی، کیونکہ ان کو حضور نے بشارت دی ہوئی تھی، اس لیے دونوں کو حضور نے بشارت دی تھی۔ چوتھا بھی بیٹھ گیا، اب رہ گئے 2۔ اس چوتھے نے سارے مہاجرین انصار سے مشورے لیے، 3 دن کا وقت مانگا مہلت، اور پھر 3 دن کے بعد فیصلہ سنایا۔ میں مہاجرین کو ملا، انصار کو ملا، 2 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے علاوہ دوسرے کا فیصلہ دیا ہو، حضرت عثمان کو مقرر کیا، پھر حضرت علی ہوئے۔ ہم تو نہ مال کے بھوکے ہیں نہ حکومتوں کے بھوکے ہیں، ہم تو اللہ کے بھوکے ہیں، کسی طرح اللہ مل جائے اور بس، مجھے اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے امت کے پیچھے پھرنا ہے، جیسے پہلے عرض کر دیا امام الانبیاء پھرے ہیں، مجھے اللہ مل جائے کسی طرح۔ جتنے لوگوں کی ہدایت کا ہم ذریعہ بنیں گے ان سب کے برابر ہمیں اجر ملے گا۔